अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लोग हम यहाँ देखेंगे स्क्वायर कुफिक में जब यहाँ आता है तो इसका फर्स्ट वेरिएशन है इंडिविजुअली, दो है इसका, टू वेरिएशन इंडिविजुअली में। फर्स्ट वेरिएशन वर्टिकली 5 बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टली 5 बॉक्सेस। सेकेंड वेरिएशन देखेंगे यहाँ का, वर्टिकली 7 बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टली 5 बॉक्सेस। इसका नुकात इधर आता है, ये फर्स्ट या और ये सेकेंड या। अब हम लोग इसके वेरिएशन देखेंगे। कनेक्शंस या का, जब यहाँ स्टार्टिंग में लिखते हैं वर्टिकली 4 बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टली 3 बॉक्सेस। और इसका नुकात इधर आता है। ये हो गया स्टार्टिंग का या फर्स्ट वेरिएशन कनेक्शन का। सेकेंड स्टार्टिंग में कैसा आता है देखेंगे। वर्टिकली 3 बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टली 3 बॉक्सेस। इधर नुकात आता है। ये दो हो गया स्टार्टिंग का। अब हम लोग मिड में जब यहाँ आता है तो वर्टिकली 4 बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टली 5 बॉक्सेस। यह है कनेक्टिंग पार्ट, इसका कनेक्टिंग पार्ट ये और इसका ये। इसका नुकात इधर आते हैं। यह है एक वेरिएशन कनेक्शन का मिड का। अब हम लोग सेकेंड वेरिएशन मिड का देखेंगे। सेकेंड कनेक्शन वेरिएशन मिड का, वर्टिकली 3 बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टली 5 बॉक्सेस।
इसका नुकात इधर कनेक्ट होता है वर्ड। जब यहाँ एंड होता है तो vertically 3 boxes, horizontally 7 boxes. यह है फर्स्ट वेरिएशन एंडिंग या का कनेक्शन का। और इसका नुकात और इसका नुकात इधर। अब हम लोग एंडिंग या का सेकेंड कनेक्शन का वेरिएशन देखेंगे। vertically 5 boxes, horizontally 6 boxes.